मैं आज आपको 4 रूल्स ऐसे बताऊंगा, अगर आप इनको फॉलो कर लें तो आपको खुद नजर आएगा कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुस्बत तब्दीलियां आई हैं। तरक्की करने के लिए सबसे अहम चीज है कि आपका माइंड पॉजिटिव हो। ऐसे लोगों से आपको लाजमी दूर रहना है जो हर वक्त नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। काश मैं वो गलती ना करता, काश मैंने उससे बात ना की होती, काश मैंने वो ना किया होता। मूव ऑन करना सीखें। गलतियां हर इंसान करता है। बड़े ख्वाब तो सब देखते हैं, लेकिन जो बड़े ख्वाब देखता है उसको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ख्वाब देखना आसान है, उन ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करना ये मुश्किल काम होता है। मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में हर इंसान अपने आने वाला जो उसका कल है उसको आज से बेहतर बनाना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहता है। मैं आज आपको 4 रूल्स ऐसे बताऊंगा, अगर आप इनको फॉलो कर लें तो आपको खुद नजर आएगा कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुस्बत तब्दीलियां आई हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो बहुत आसान है ये चीजें, ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप इस पर लाजमी अमल करिएगा। सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है, जो आदत आती है, जो आपने लाजमी अपनानी है, वो ये है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें। नेगेटिव लोग किस तरह के होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके ख्वाबों का हर वक्त मजाक उड़ाते रहें, जो आपको हर वक्त डिस्करेज करते रहें, जो आपको हर वक्त कमतर समझते रहें, जिनके साथ रहते हुए आपको फील हो कि ये आपसे जेलस होते हैं और आपको पसंद नहीं करते, या उनके अंदर आपको कुछ मुनाफकत नजर आती है, या फिर वो हर वक्त शिकायतें करते रहते हैं और वो नाखुश रहते हैं। जो नेगेटिव लोग होंगे उनकी सबसे बड़ी आदत ये होती है कि वो हर चीज से नाखुश रहेंगे। यानी आप इसको सीधे लफ्जों में ये कह सकते हो कि वो हर चीज में कीड़े निकालते रहेंगे कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये वैसा क्यों नहीं हुआ, वो वहां क्यों नहीं बैठा, वो वहां क्यों नहीं गया। तो ये एक बहुत बड़ी अलामत होती है नेगेटिव लोगों की। अगर आप इस तरह के लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर भी ये आदतें आएंगी, क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं वो इन चीजों में उलझ कर रह जाते हैं, तो वो तरक्की नहीं कर पाते। क्योंकि तरक्की करने के लिए सबसे अहम चीज है कि आपका माइंड पॉजिटिव हो। अगर आपका माइंड पॉजिटिव नहीं है, उसमें यही नेगेटिविटी भरी हुई है, तो ये बात याद रखिएगा कि आपके लिए कामयाब होना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से आपको लाजमी दूर रहना है जो हर वक्त नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। हर इंसान से लड़ना जरूरी नहीं होता, हम हर इंसान को तब्दील भी नहीं कर सकते, लेकिन हर इंसान के करीब रहना ये भी जरूरी नहीं होता। अपनी जिंदगी में एक हुजूम आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। सेलेक्टिव लोग हों, अच्छे लोग हों, जो आपकी तरक्की से खुश होते हैं, जो आपको कामयाब देखते हैं तो उनको खुशी होती है और वो आपकी कामयाबी में आपका साथ भी देते हैं। तो ये पहला उसूल था जो मैंने आपको बताया, इस पर आपने लाजमी अमल करना है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो है मूव ऑन करना सीखें। मूव ऑन का मतलब ये होता है कि माजी में जो आपने गलतियां की, जो नाकामियां थीं, या वो लोग जो आपको छोड़कर चले गए, या माजी में जो भी आपसे गलत काम हो गए, उनको माजी में ही रहने थे। बहुत से लोग अपने प्रेजेंट में मौजूद तो होते हैं, लेकिन उनका दिमाग, उनका दिल हर वक्त उनके माजी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आपके अंदर ये आदत होगी और आप हर वक्त बैठकर यही सोचते रहते हैं कि उस वक्त ऐसा क्यों हुआ था, उस वक्त ऐसा क्यों नहीं हुआ, उस वक्त ऐसा हो जाना चाहिए था, और काश मैं वो गलती ना करता, काश मैंने उससे बात ना की होती, काश मैंने वो ना किया होता। तो अगर आप हर वक्त पास्ट में रहेंगे तो आप मुझे ये बताइए कि आप प्रेजेंट में परफॉर्म कैसे करेंगे। जो हर वक्त पीछे देखता रहता है तो उसको सामने का रास्ता कैसे नजर आएगा। तो मूव ऑन करना सीखें। गलतियां हर इंसान करता है, गलतियां हर इंसान से हो भी जाती हैं, तो जो गलती हो गई उस गलती से सबक सीखें, वो गलती दोबारा ना दोहराएं, लेकिन अपने प्रेजेंट में मौजूद रहें। पास्ट इंसान के सीखने के लिए होता है, ना कि पास्ट में जाके इंसान रहना शुरू कर दे। तीसरे नंबर पर जो आदत आती है वो है लोगों से एक्सपेक्टेशंस ना रखना। बाज औकात हमें लोग तकलीफ नहीं देते, बल्कि जो एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीदें हमने उनसे लगा ली होती हैं, वो उम्मीदें हमें तकलीफ देती हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह हम लॉयल हैं, सामने वाला भी उसी तरह हो। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम सिंसियर हैं, सामने वाला भी हमारे साथ उसी तरह सिंसियर हो। हम चाहते हैं कि जैसा मेरा बिहेवियर है इसके साथ, इसका बिहेवियर भी मेरे साथ ऐसा हो। हम चाहते हैं कि जिस तरह मैं इसकी हेल्प करता हूँ ये भी मेरी हेल्प किया करे। तो ये बात याद रखिए कि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। आप किसी के साथ अच्छाई करते हैं और किसी की हेल्प कर देते हैं तो उम्मीद उससे मत रखिएगा कि वो भी आपकी मदद करेगा। आप जब भी किसी के साथ कोई अच्छाई करें, किसी की मदद करें,
تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ صرف اور صرف میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، اس کا ریوارڈ مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے، یہ انسان نہیں دے سکتا، اور اگر یہ دے گا بھی، اگر مجھے اس سے امید کچھ ہے بھی تو یہ بہت محدود دے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ دیں گے تو وہ بہت بڑھا کر دیں گے۔ تو لوگوں سے امید نہ رکھا کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو برا سمجھیں، برا آپ نے کسی کو بھی نہیں سمجھنا، لیکن لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی کہ اگر میں مشکل میں ہوں گا تو یہ میرے کام لازمی آئے گا، اگر مجھے کوئی پرابلم ہوگی تو یہ سب سے پہلے پہنچے گا۔ نہیں، اگر وہ پہنچ جائے، اگر وہ آپ کی ہیلپ کرے تو ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے امیدیں نہیں باندھنی کسی کے ساتھ بھی، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کا نیچر کیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ جس وقت آپ کو اس کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے وہ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہو کہ وہ آپ کی ہیلپ کر سکے۔ تو رشتہ بھی اس سے بچ جائے گا آپ کا جب آپ امیدیں نہیں لگاتے۔ اکثر ہمارے رشتے اسی لیے تو ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے امیدیں لگا لی ہوتی ہیں، اور پھر ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں جب اسے مدد کی ضرورت تھی میں نے تو اس کی مدد کی، جب مجھے چاہیے تھی کہ میری مدد کی جائے تو وہ اس ٹائم پر نہیں تھا وہاں پہ موجود۔ تو اس طرح رشتے بھی تو ٹوٹتے ہیں۔ تو آپ نے لوگوں سے امیدیں نہیں لگانی۔ چوتھے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے ٹو مچ ہارڈ ورک۔ بہت سے لوگ بہت سی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنا لائف اسٹائل بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں، کامیاب بھی ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑتے۔ تو جب تک آپ اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑیں گے، جب تک آپ بہت زیادہ محنت نہیں کریں گے، تو یہ بات یاد رکھیے گا پھر آپ کو کامیابی بھی نہیں ملے گی۔ تو کامیاب ہونے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بہت زیادہ محنتی ہوں، آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہوں، اور محنت ہمیشہ گائیڈنس کے ساتھ کریں۔ یعنی آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کو گائیڈ کرتے رہیں کہ یہ والی محنت تم نے کرنی ہے اور یہ والی نہیں کرنی، کیونکہ دیکھیں ایک محنت وہ ہے جو گدھا بھی کرتا ہے روزانہ، لیکن اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملتا، یعنی وہ اپنا لائف اسٹائل تبدیل نہیں کر پاتا۔ تو اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو روزانہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کے پاس پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی، جس پراپر گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے تو ان کی زندگی میں کوئی پازیٹیو چینجز بھی نہیں آ رہے ہوتے۔ تو گائیڈنس کے ساتھ آپ نے محنت کرنی ہے۔ وہ گائیڈنس آپ کو کون دیں گے؟ آپ کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں، آپ کے مینٹورز ہو سکتے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، آپ کے بڑے ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی گائیڈنس کے ساتھ آپ نے محنت کرنی ہے، کیونکہ جو بڑے خواب ہوتے ہیں، بڑے خواب تو سب دیکھتے ہیں، لیکن جو بڑے خواب دیکھتا ہے اس کو محنت بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اور خواب دیکھنا آسان ہے، ان خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ محنت کرنا مشکل کام ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو بار بار یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ مجھے یہ محنت کرنی ہے، اگر میں نے محنت نہ کی تو یہ جو میرا خواب ہے یہ صرف خواب رہ جائے گا اور یہ حقیقت میں تبدیل نہیں ہو سکے گا۔